Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing chapter number 6, social institution, and in that we had discussed first lecture on family institution. Today we are going to discuss another social institution, that is religion. बेटा, religion, मजहब जो है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है. सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि वो अरेंजमेंट्स जो सोसाइटी बनाती है अपने सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, अपने मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो अरेंजमेंट्स सोसाइटी बनाती है, उन अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं. आपने देखा फैमिली इंस्टीट्यूशन है, उसके फंक्शंस में हमने पढ़ा कि फैमिली का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम हैं जो कि फैमिली ने सरंजाम देने होते हैं. उसके बाद हम आज रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं. मजहब यानी इंसान की कुछ ऐसी जरूरियात होती हैं जो कि मजहब जो है वो पूरी करता है. ठीक है बेटा, तो आज उन जरूरियात और मजहब से रिलेटेड बाकी जो चीजें हैं जो कि सोसाइटी में पाई जाती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Sociologists do not deal with the philosophical issue of whether religious beliefs are true or false. यानी कि बेटा, हम जो है सोशियोलॉजी वाले क्यों मजहब को पढ़ते हैं, किस एंगल से मजहब को पढ़ते हैं. बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि सोशियोलॉजी वाले मजहब के फिलोसॉफिकल इश्यूज को टच नहीं करते. आया फला मजहब सही है, आया फला मजहब गलत है. ठीक है बेटा, फला मजहब सच्चा है, फला झूठा है, इस तरह की चीजों में सोशियोलॉजी वाले नहीं पढ़ते. तो बाकी कौन सी चीजें हैं मजहब से रिलेटेड जो सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं, वो क्या है? रादर दे एक्सप्लोर द पार्ट रिलीजन प्लेज इन ह्यूमन बिहेवियर. यानी हमारे मतलब की कौन सी बात है रिलीजन में? हमारे मतलब की रिलीजन में ये बात है कि एक मजहब जो है वो इंसान के बिहेवियर पर किस कदर असरअंदाज होता है. मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो मजहबी है, रिलीजन से डीपली अटैच है, उस बंदे का बिहेवियर कैसा होता है. और दूसरा बंदा है जो कि मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका बिहेवियर क्या है. तो मजहब का इंसान के बिहेवियर पर असर क्या है, ये चीज हम पढ़ते हैं. इंडीड, if religious beliefs and practices are found in every known society, then no study of society that neglected religion would be complete. यानी कि बेटा, इसमें ये बात कही जा रही है कि हर सोसाइटी में अगर देखा जाए तो आपको मजहब मिलेगा, मजहबी अकायद मिलेंगे, मजहब से जुड़ी जो है वो प्रैक्टिसेस मिलेंगी, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हिंदुओं की अलग है, क्रिश्चियंस की अलग हैं. तो उनकी कुछ मजहबी प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ बिलीव्स होती हैं, हर सोसाइटी के अंदर ये पाई जाती हैं. रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं. तो पॉइंट ये है कि जब हर जगह पे ये चीज पाई जाती है, हर मुआशरे में ये चीज पाई जाती है, तो फिर अगर आप मुआशरे को स्टडी करने जा रहे हैं और फिर आप उस मुआशरे के मजहब के पहलू पर नहीं स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी वो इनकम्प्लीट होगी. ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं.
सोशियोलॉजी जो है वो कभी भी इस बात पे में दिलचस्पी नहीं लेती कि कौन सा मजहब सही है कौन सा गलत है, बल्कि उसका जो मतलब है वो ये होता है कि एक सोसाइटी का जो फर्द होता है उसके बिहेवियर पर उसका मजहब क्या असर डालता है। और फिर दूसरे पॉइंट में हमने ये सीखा कि अगर हर सोसाइटी में मजहब पाया जाता है, मजहबी अकायद पाए जाते हैं, मजहबी प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं, तो फिर अगर आप सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हैं और आप मजहब को स्टडी नहीं करते तो वो जो सोसाइटल स्टडी होगी आपकी वो इनकम्प्लीट होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बेटा आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, पहली जमात से लेकर 16वीं जमात तक यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। भाई आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ही इनकम्प्लीट होगी जब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सारी किताबें अंग्रेजी में ही हैं। द नेचर ऑफ रिलीजन, मजहब की बेटा नोयत क्या होती है? सर मैं कुछ ऐड करना चाहता था। जी बेटा बिल्कुल करें। सर ये ऐसा ही है कि जैसे अगर हम मतलब किसी दुकान पे काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हो और हम बोलते हैं कि बस हमें मतलब हार्ड वर्क नहीं करना, मेहनत नहीं करनी और मतलब पैसे कमा सकें, जी जी। ऐसा ही है सर। नहीं बेटा, असल में मेरे कहने का कुछ दूसरा मकसद था। मेरे कहने का ये मकसद है कि आप जब इस सोसाइटी को पढ़ते हैं ना, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो आपकी वो स्टडी इनकम्प्लीट होगी, यानी आप सोसाइटी को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप उसके मजहब को डीप में स्टडी ना करें कि इनका मजहब क्या है, इनके अकायद क्या है। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल ओके सर। कुछ लोग होते हैं यानी कि बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय तावीज जाकर लेते हैं। ठीक है बेटा, तावीज जाकर बांधते हैं। अब आप देखें वो दवाई नहीं ले रहा और तावीज बांध रहा है। ठीक है बेटा, और उसको जाकर किसी दरगाह पे बिठा देते हैं, तो आप देखें उसकी हेल्थ पर असर पड़ता है इस चीज का। तो अब ये चीज, ये इसका जो बिहेवियर है, इस पर उसके जो अकायद है उनका बहुत ज्यादा गहरा असर है। अब आप तब तक इस बंदे की कोई मदद नहीं कर सकते, इन चीजों को नहीं समझ सकते जब तक आप उन अकायद को डीप डीप में ना स्टडी करें। इसीलिए हम रिलीजन को पढ़ते हैं सोसाइटी में। द नेचर ऑफ रिलीजन, मजहब की नोयत क्या है? Religion refers to those socially shared ways of thinking, feeling, and acting that have to do with the supernatural or beyond. बेटा देखें, सोशली शेयर्ड वेज, सोशली शेयर्ड वेज यानी वो तौर तरीके जो आप और आपके आसपास वाले सारे लोग कर रहे होते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपके आसपास वाले सारे लोग भी नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अब ये जो नमाज की प्रैक्टिस है ये शेयर्ड वे हो गया, शेयर्ड वे, सोशली शेयर्ड वे, सोशली शेयर्ड वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, यानी ये तीनों चीजें आ गई। अगर आप कोई चीज सोचते हैं, आप कोई चीज फील करते हैं और आप कोई चीज एक्ट करते हैं, तो कोई भी आपका अमल हो जो कि जुड़ा हुआ हो, किसके साथ जुड़ा हुआ हो? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या है? सुपर नेचुरल यानी आप आम आदमियों से हटकर किसी ऐसी हस्ती को रिफर कर रहे होते हैं जो कि आप समझ रहे होते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा ऊंची है। वही जो है वो कारे दुनिया चला रही है। हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं अल्लाह जो है उसने ही पूरी दुनिया को तख्लीक किया है, पूरी दुनिया को ये चला रहा, अल्लाह अल्लाह पाक चला रहा है। इसी तरह हर मजहब के अपने अपने अकायद होते हैं, यानी हर मजहब जो है अपने मजहब अपने अकायद में यानी किसी ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स को मानता है जो कि उनके पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। As sociologist इमाइल डरखेम सजेस्ट, बेटा इमाइल डरखेम का नाम आपने सुना होगा, पहले भी हम पढ़ कर रहे हैं। उसने रिलीजन पे काम किया है। तो he suggests religious beliefs and practices relate to sacred and opposed to profane things.
बेटा इमाइल डरखेम ने दो चीजें बताई हैं, एक बताइए सेक्रेड और दूसरी बताइए प्रोफेन। अब बेटा प्रोफेन क्या है? प्रोफेन आपको मैं थोड़ा सा मुसलमानों हम अपने मजहब से यानी बताता हूँ कि एक होता है दीन, एक होती है दुनिया। दुनिया यानी जो हमारी दुनियावी जिंदगी होती है, उठना बैठना रिश्तेदारों के पास जाना। और दीन क्या होता है? अल्लाह मियाँ को राजी करना, रोजे रखना, नमाजें पढ़ना। तो ये दो पहलू होते हैं, एक दीन होता है और एक दुनिया होती है। बिल्कुल उसी तरह इमाइल डरखेम ने ये दो वर्ड्स बताए, सेक्रेड एंड प्रोफेन। प्रोफेन में बेटा हर वो चीज आती है जो दुनिया से रिलेटेड है, आपका उठना बैठना, आना जाना, कमाना, खाना पीना, ये सारी चीजें आपकी प्रोफेन कहलाती हैं। और सेक्रेड क्या है? सेक्रेड यानी वो चीजें जिसका इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है, आपके इस दिलो दिमाग में कोई और दुनिया बस रही होती है, आप उस दुनिया के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो वो सेक्रेड कहलाती है, यानी मुकद्दस। मुकद्दस जिस चीज की आप तकदीस करते हो वो चीज आपके लिए मुकद्दस होती है। तो सेक्रेड यानी मुकद्दस। तो अकॉर्डिंग टू इमाइल डरखेम आपकी हर वो सोच, आपकी हर वो फीलिंग्स, आपका हर वो अमल जो कि यानी सेक्रेड सेक्रेड से रिलेटेड हो, वो मजहब के दायरे में आता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को की मदद कर रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं, तो खैरात देना ये दुनिया नहीं है, ये दीन है। क्योंकि दीन आपका कहता है कि भाई आप खैरात दो, ज़कात दो, आप उस तालीम को मद्देनजर रखकर आप वो अमल कर रहे होते, तो ये आपका दीन कहलाता है, तो ये सेक्रेड होता है। तो एवरी दैट थॉट फीलिंग्स एंड एक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू सेक्रेड, दे आर दे कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द रिलीजन, वो आपके मजहब का हिस्सा बन जाता है। द सेक्रेड इज एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी सेक्रेड कौन सी चीज होती है? कोई ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सबसे ज्यादा आला। आप मस्जिद की मिसाल ले लें, मस्जिद है या मंदिर है या गिरजा है, जो कोई भी है आपके मजहब के हिसाब से, तो वो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अब देखें मस्जिद क्या है? दीवारें, छत, आपके घर की तरह एक यानी बिल्डिंग बनी हुई होती है। लेकिन आप घर में आते हैं तो जूते नहीं उतारते, जूते पहन के आ रहे होते हैं। लेकिन मस्जिद में जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं, यानी वो जगह आपके घर से बहुत ज्यादा ऊंची और आला है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी वो चीज जो मुकद्दस होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी उस चीज के साथ बहुत सारी और भी अनजानी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। एंड आ इंस्पायरिंग यानी जिसको देखकर आपके दिल में एहतराम और खौफ पैदा हो जाए। समथिंग दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम नॉर्मल रूटीन लाइफ, और इन चीजों का ताल्लुक आपकी नॉर्मल और रूटीन लाइफ से नहीं होता, तो वो चीजें आपके सेक्रेड के दायरे में आती हैं। अब बेटा मैंने तो आपको सिर्फ एक मस्जिद का मिसाल दिया है, लेकिन इसमें आप कई और तरह की चीजें भी डाल सकते हैं जो कि आपके लिए सेक्रेड होती हैं। अच्छा, द प्रोफेन in contrast has to do with those aspects of life that are everyday and commonplace। यानी एक तो था sacred aspects और दूसरा है profane aspect of your life। profane में बेटा क्या क्या होता है? वो आपकी जिंदगी के वो हिस्से होते हैं जिनका ताल्लुक रोजमर्रा की रूटीन लाइफ से होता है। रूटीन लाइफ, आप खाना खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, किसी दुकान के बाहर बैठे हैं, रास्ते पर किसी गाड़ी में बैठे हैं, यानी रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज जो आप कर रहे होते हैं, वो आपकी प्रोफेन लाइफ होती है। ठीक है बेटा? बिकॉज द सेक्रेड इज कॉट अप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ रिवरेंस एंड आ, यानी सेक्रेड के साथ कौन सी फीलिंग्स होती हैं? एहतराम की। रिवरेंस, रिवरेंस कहते हैं इज एहतराम करना किसी चीज का, तकदीस करना किसी चीज की। एंड आ बेटा हमेशा खौफ को कहते हैं, अजब को कहते हैं।
آپ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو سیکرڈ ہوتی ہے تو آپ کے دل میں احترام بھی پیدا ہوتا ہے, عجب بھی پیدا ہوتا ہے. It can usually be approached only through rituals. تو بیٹا ان چیزوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ریچولز کے ذریعے. اب آپ دیکھیں مسجد میں آپ جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں. وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ریچول ہے. آپ پانی سے اپنے آپ کو دھو رہے ہوتے ہیں مختلف اعضاء کو, تو یہ ایک ریچول ہوتا ہے. روزہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ, روزہ ایک سیکرڈ چیز ہے. تو آپ جو اس کے لیے سحری کر رہے ہوتے ہیں, آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کھانا تو وہی ہوتا ہے لیکن وہ پاک کھانا بن جاتا ہے, یار سحری ہے, یہ افطار ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح جو مندر میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پرشاد جو بانٹتے ہیں, یعنی وہاں پہ اپنے پجاریوں کو ملتا ہے. اب وہ پرشاد ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک مقدس چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ہے تو کھانے کی چیز لیکن اس کا تعلق یعنی ان کے کیا کہتے ہیں کہ اپنے مندر کے ساتھ ہوتا ہے, اسی لیے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ بن جاتی ہے. تو اب یہ پرساد کھانا یہ بھی ایک ان کا ریچول بن جاتا ہے. اچھا, ریچولز کیا ہیں؟ فارمل پروسیجرز دیٹ ڈکٹیٹ ہاؤ پیپل شوڈ کمپورٹ themselves in the presence of the sacred. comfort themselves in the presence of sacred. یعنی کہ ریچولز کیا ہیں؟ وہ فارمل پروسیجر ہیں جو کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ کسی سیکرڈ جگہ پہ موجود ہیں یا کسی سیکرڈ چیز کے سامنے موجود ہیں, اپنے آپ کو کس طرح کے اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ تھا ریچول. اس کے علاوہ بیٹا آپ دیکھیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے. اب یہ نکاح کیا ہے؟ شادی تو ویسے دیکھا جائے تو دنیا داری ایک روٹین لائف کی قسم ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مذہب کا ایلیمنٹ جڑا ہوا ہے نکاح کا. نکاح کے بغیر شادی نہیں ہوتی. تو اب نکاح کیا؟ یہ بھی ایک ریچول ہے. فنکشنز آف ریلیجن, مذہب کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1, religion is capable of endowing individuals with exceptional powers and motivations, as for example in times of war. بیٹا مذہب جو ہے آپ کو ایک بہت بڑی موٹیویشن دیتا ہے, بہت بڑی طاقت دیتا ہے, خاص کر جو ہے وہ جنگوں کے زمانے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہمارے اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ ہوتا ہے, جہاد میں یعنی آپ اپنے پرپس کے لیے, مقصد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, شہید ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا مرنا اور مارنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا, لیکن جنگ میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کو مارو اور اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ. تو بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے. کون سی چیز آپ کو اس کام کے لیے تیار کر سکتی ہے؟ یہ آپ کا مذہب ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, مذہب آپ کو بتاتا ہے جہاد کیا ہے, جہاد میں قربان ہونا کیا ہے, ان کے کیا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. تو آپ کو ایک ایکسیپشنل موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو ایک بہت بڑا پاور ملتا ہے ریلیجن سے. دوسری بات بیٹا, دوسرا فنکشن کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو کبھی جب آپ زندگی کی جنگ میں گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے, آپ کو سہارا دیتا ہے, آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ دیتا ہے. مذہب کس سے آپ کو ایموشنل سپورٹ دیتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک باپ کا اکلوتا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں, ایک باپ کا اکلوتا بیٹا. اب وہ باپ تو بیچارہ اس اپنے اکلوتی بیٹے کی لاش کو دیکھ کر وہ تو اس کی بھی سانس چلی جانی چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس چیز میں اللہ کی رضا, اللہ کو یہی چیز منظور تھی, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کو کچھ نہ کچھ سہارا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو ایموشنل سپورٹ آپ کو ملتی ہے مذہب سے. نمبر 3, when a society links its morality to religion, social control may be highlighted. بیٹا مذہب جو ہے, تیسرا مذہب کا فنکشن یہ ہے
کہ مذہب آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول میں رکھتا ہے. آپ کو اکثر یہ کہا جاتا ہے بھئی چوری نہیں کرنی ہے, کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے, کسی سے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو مذہب سکھاتا ہے, بتاتا ہے. اور پھر جس بندے کے دل و دماغ میں مذہب آ جاتا ہے وہ بندہ کوئی غلط کام نہیں کرتا, اس کا بیہیویئر کنٹرول میں ہو جاتا ہے. آپ لوگ بیٹا کبھی شاپنگ مال گئے ہوں گے تو وہاں پہ کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب اگر یعنی انسان کے دل میں کوئی چور بھی ہو کچھ غلط کام کرنے کا, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کیمرے میں میری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو مذہب ہوتا ہے وہ بندے کو بتاتا ہے کہ کوئی ہے اوپر بیٹھا ہوا جو آپ کے ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اب جب یہ بلیف انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. آپ نے وہ لڑکی کی مثال تو سنی ہوگی, واقعہ جس میں اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی پانی میں دودھ میں پانی ملاؤ, تو بیٹی کہتی ہے کہ بھئی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو اس نے کہا بیٹی وہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا تھا, کون سی چیز تھی جس نے اس کو غلط کام کرنے سے روکا؟ اس کا مذہب, اس کا عقیدہ. تو بیٹا تیسرا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول میں کرتا ہے. نمبر 4, religion also helps people in dealing with life's breaking points. اچھا بیٹا یہ وہی چیز تھی جو میں نے دوسرے پوائنٹ میں بتا دی کہ آپ جب ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, آپ جب مایوس ہو رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کچھ نہیں ہوتا, تو آپ کو صبر یعنی دلاتا ہے مذہب کے بھئی hope for the best. Humankind is recurrently confronted with crisis and haunting perplexities. Floods, epidemics, droughts, famines, wars, accidents, sickness, social disorder, personal defeat, humiliation, injustice, mystery of death, and enigma of hereafter. یعنی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو کھا رہی ہوتی ہیں, یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس میں مجھے تکلیف آتی ہے, آگے کیا ہوگا. ان ساری سچویشنز میں یہ مذہب ہوتا ہے جو آپ کو ان چیزوں کا جواب دیتا ہے اور آپ کو دلاسا دیتا ہے, آپ کو سپورٹ دیتا ہے. اب فار ایگزامپل مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا, سائنس بھی خاموش ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, لیکن مذہب آپ کو جواب دیتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا سفر کیا ہوتا ہے. Religion deals with these ultimate problems of life, provides answers and often offers the prospect of hope. یعنی ان سارے سوالات کا جواب آپ کو مذہب دیتا ہے, اور جب آپ یعنی مایوس ہوں, ناکام ہوں, نامراد ہوں, ایسی سچویشن میں آپ کو ایک امید کا ایلیمنٹ آپ کو آپ کا مذہب دیتا ہے, امید دلاتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ جو وہ مایوس نہ ہو. آپ کو یہ تو حدیث کا پتہ ہوگا مایوسی کفر ہے, یعنی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. کبھی کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتا, 15-20 سال گزر جاتے ہیں, اب وہ بیچارے تو یعنی ان کی زندگی تو پتہ نہیں کیا ہوگی, لیکن مذہب ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. بھائی مایوس نہ ہو, ہر چیز میں اللہ کی رضا کو دیکھنے کی کوشش کرو. تو اس طرح کی چیزیں انسان کو پھر کھڑا کر دیتی ہیں, پھر اس کو جینے کی تمنا ڈال دیتی ہیں. تو یہ سارے فنکشنز مذہب کے ہوتے ہیں. نمبر 4, پرووائڈنگ میننگ اینڈ پرپس. یعنی کہ بیٹا مذہب جو ہے وہ آپ کو میننگ اینڈ پرپس دیتا ہے زندگی میں. 2 جہاز ہیں بیٹا, ایک جہاز وہ ہے جو سمندر میں چل رہا ہے لیکن اس کو پہنچنا کہیں بھی نہیں ہے, اس کو پہنچنا کہیں بھی نہیں, بس وہ چل رہا ہے, بہت اچھے سے چل رہا ہے. تو بیٹا وہ افراد جن کی زندگیوں میں مذہب نہیں ہے, وہ اس طرح کے جہاز ہوتے ہیں جو بس سمندر میں چل رہے ہیں. ان کا نہ تو کوئی چلنے کا مقصد ہے,
اور نہ उनको कहीं पे पहुंचना है, वो बस चल रहे हैं. लेकिन बेटा हम यानी वो मजहब जिनका एक पर्पस होता है, मीनिंग होती है. फॉर एग्जांपल हम मुसलमान हैं तो उसका मैं आपको बताऊं, हमारी लाइफ का एक पर्पस होता है कि हम इस दुनिया में अगली दुनिया की तैयारी कर रहे होते हैं. हमारा जहाज जा रहा होता है, हमें मंजिल का पता होता है, हमारी मंजिल क्या है, हम उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है बेटा. तो जिसकी जिंदगी में मकसद होता है, पर्पस होता है, मीनिंग होती है जिसकी जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है. तो ये मजहब होता है आपको, जो आपकी लाइफ में आपको लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाता है. फिर मैं आपको मिसाल देता हूं. एक टैक्सी है जो कि बस चल रही है, भाई कहाँ जाना है, वो कहता है कहीं भी नहीं, बस चलो. तो भाई ये क्या हो, आपको पहुंचना कहीं पे भी नहीं है बस, और आप जा रहे हैं शारा फैसल पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहीं से भी सारा दिन आप घूम रहे हैं, कहीं पे आपको जाना नहीं है. इस टैक्सी का क्या फायदा जिसको कहीं पे पहुंचना ही ना हो. यानी उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है उसकी. लेकिन जो आपका मजहब है वो आपको मंजिल बताता है कि भाई आखिरत में जन्नत और जहन्नम है, ये आपकी मनाजिल होंगी. अब आपके सफर पे डिपेंड करता है आपका सफर कैसा होगा, उस हिसाब से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे. जिस रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा. तो ये पर्पस होता है जो मकसद, जो आपका मजहब आपको आपकी लाइफ में देता है. नंबर 5, strengthened by such beliefs, people are less likely to despair in the face of change or even tragedy. यानी जब ये चीज होती है तो फिर इंसान जो है वो कभी भी यानी मायूस नहीं होता, और कोई ट्रेजेडी भी जिंदगी में आ जाए लेकिन वो चलता रहता है, उसके सफर पे कोई असर नहीं पड़ता. बेटा आपने देखा होगा मगरबी ममालिक में जिनमें मजहब नहीं है, वहां पे खुदकशियों का रेट कितना बड़ा हुआ है. यानी लोगों की जिंदगी में कोई नाकामी आती है, वो कहते हैं भाई हमारी जिंदगी खत्म हो गई, और वो खुदकशी कर देते. लेकिन वो मुआशरे जिनमें मजहब होता है, उसमें अगर किसी किसी बाप के 5 बच्चे भी मर जाएं तो वो यानी सब्र कर लेता है कि भाई इसमें अल्लाह पाक की रजा थी, और मैं इनसे जाकर मिलूंगा कयामत के दिन. तो इनको एक पूरा रोड मैप का पता होता है कि भाई ये सिर्फ वक्ती तौर पे हमसे बिछड़े हैं, आगे ये लोग हमें मिलने वाले हैं. तो बेटा ये 5 फंक्शंस थे जो मजहब देता है सोसाइटी के लोगों को. जी बेटा आप कोई फंक्शन बताएंगे जो यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया है और आपके माइंड में हो, आप ऐड करना चाहेंगे? वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी बेटा. सर जैसे सोशल इंटरेक्शन होती है, जैसे कि हम जो सो नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं या मंदिर वगैरह जाते हैं, तो हमारी जो दूसरे लोगों से मेल मिलाप होती है, तो इसमें क्या हमारा प्यार मोहब्बत और भी बढ़ती है. तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है. एग्जैक्टली 110% करेक्ट बेटा. बेटा आप जब यानी मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या किसी गिरजा में जाते हैं, तो वहां पे आपको दूसरे लोग भी मिलते हैं जिनके साथ आप मिलते हैं, बैठते हैं. हमारा मजहब तो ये कहता है कि यानी मस्जिदों में जाओ, फर्ज नमाज लाजमी पढ़ो. ठीक है बेटा. इससे क्या होता है कि लोगों को मिलने मिलाने का मौका मिलता है, एक दूसरे के इश्यू सुनने सुनाने का मौका मिलता है. जब आप अपने दिल की बात दूसरों को बताते हैं तो दूसरे आपकी मदद करते हैं. तो ये सारे फवायद आपको मजहब देता है. वेल्डन बेटा. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मजहब की वजह से हम एक दायरे में होते हैं सर. हमारा मेन कुछ रूल्स होते हैं मजहब के कि ये करना है, ये नहीं करना, और यही जो है ना लाइफ का पर्पस होता है सर. एग्जैक्टली बेटा. काफी बुरी चीजों से हम बचे रहते हैं और हम अच्छी चीजों की तरफ तवज्जो देते हैं. जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए यहाँ हमारे इस्लामिक कंट्रीज और फॉरेनर में, तो वो काफी डिफरेंट है हमारे से. और यहाँ पर जो है वो काफी डिफरेंट चेंजेस हैं, ये सिर्फ मजहब की वजह से है. और अल्हम्दुलिल्लाह मीन हम उनसे काफी डिफरेंट है. हमें पता है अच्छे और बुरे का. मीन एवरीवन अच्छा जो भी बेटा है ये वो सब यही सोच. बेटा ये आप जो पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ये हम डिस्कस कर ये सकते सर हैं. हाँ जी जी ठीक है. ऐड करना चाह सर रहा था कि हाँ. अच्छा ठीक है. थैंक यू सर बेटा. थैंक यू. हाँ सर थैंक अच्छा बेटा अब ये कंप्लीट करने दें, फिर हम करते हैं, बाकी 2-3 स्लाइडें हैं. अच्छा चेंजिंग अफिलिएशंस. चेंजिंग अफिलिएशंस यानी कि बेटा
اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے یا ایون آپ اپنے ملک میں دیکھیں گے تو جو سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں, انڈیویجولز ہوتے ہیں, وہ اپنے مذہب چینج کرتے رہتے ہیں, اپنی ایفیلیشنز چینج کرتے رہتے ہیں. تو بیٹا یہ بھی ایک فنامینان ہے کہ سوسائٹی کے لوگ کسی ایک مذہب میں ہی نہیں رہتے, اپنا مذہب چینج کرتے رہتے ہیں, چینجنگ ایفیلیشنز. نمبر 1, many people are moving from one religious organization to another. یعنی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف سوئچ کرتے رہتے ہیں. اچھا, نمبر 2, 44% of US adults report having switched religious affiliation at some point in their lives. یعنی کہ بیٹا 44% امریکن جو ہیں ان سے سروے کیا گیا, یعنی امریکن سے سروے کیا گیا, تو 44% امریکن نے کہا کہ ہم نے اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے. تو بیٹا یہ آزادی ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کی آزادی ہوتی ہے, جو یہ امریکہ کی بہت ایک اچھی یعنی ہے سوسائٹی کی اچھی پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی آزادی دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ جو ہے پھر جو یعنی دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مذہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں. 44% لوگوں نے مذہب چینج کیا ہوا تھا. نمبر 2, pattern is found in the societies which have reduced the religion as the personal matter of the individual and the state has nothing to do with the religion. یعنی کہ بیٹا یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے, مذہب تبدیل کرنا کہاں پہ پایا جاتا ہے, اپنی مرضی سے کر لیں. تو یہ بیٹا ان سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے جو سوسائٹی سرکاری طور پہ کسی مذہب کو نہیں مانتی. جیسے ہم اسلام کو مانتے ہیں ہماری گورنمنٹ میں, تو اس طرح سے اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ان ممالک میں, امریکہ میں, کینیڈا میں. اسی لیے وہاں پہ جو لوگ ہیں, فار ایگزامپل اگر امریکہ میں بھی عیسائیت ہو اور عیسائیت جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن اسٹیٹ ہو, تو بیٹا وہاں کے ادارے بڑے سخت ہوں, پھر کوئی عیسائی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, ہندو نہیں ہو سکتا. تو وہ اسٹیٹس, وہ ریاستیں جو کہ مذہب کو سرکاری طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ریاست کا مذہب, تو وہاں پہ یعنی لوگ اتنی اپنی ایفیلیشنز چینج نہیں کر سکتے. لیکن وہ ممالک جو کہ سیکولر ہوتے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سرکاری طور پر, یہ لوگوں کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے. تو جہاں پہ مذہب کو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لوگ یعنی بہت زیادہ مذہب چینج کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا, سیکولرائزیشن. بیٹا سیکولرائزیشن کیا ہے؟ نمبر 1, if people are less connected to the religious organization of their childhood, should we conclude that religion is getting weaker? یعنی کہ اگر جس مذہب میں پیدا ہوئے تھے, پیدا ہوتے وقت جو مذہب تھا ان کا, اگر ان کے ساتھ کنیکشن ان کا بڑے ہو کر کم ہو جاتا ہے, تو کیا ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ مذہب جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ؟ نمبر 2, investigating this question brings us to the concept of secularization. اچھا بیٹا, سیکولرائزیشن کیا ہے؟ the historical decline in the importance of the supernatural and the sacred. سیکولرائزیشن یعنی کہ لوگوں کی زندگیوں میں جو سیکرڈ اینڈ سپر نیچرل چیزیں ہیں ان کی آہستہ آہستہ اہمیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. وہ یعنی کنکریٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سائنس کو دیکھ رہے ہیں, بلیفز کو یعنی وہ کم سے کم مانتے ہیں. تو یہ سیکولرائزیشن کہلاتی ہے. نمبر 3, secularization from a Latin word for worldly, meaning literally of the present age, is commonly associated with modern technologically advanced societies in which science is the major way of understanding. یعنی کہ بیٹا سیکولرائزیشن ایک لیٹن ورڈ ہے جس کی معنی ہے ورلڈلی. ورلڈلی یعنی دنیا سے ریلیٹڈ. اس کی لٹرل معنی کیا ہے؟ آف دا پریزنٹ ایج, یعنی موجودہ وقت. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بعد کے وقت کو چھوڑو, آپ موجودہ کے وقت کو دیکھو. مذہب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بعد کے وقت کے لیے تیار کرتا ہے, آنے والی زندگی کے لیے. لیکن سیکولرائزیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ آج کی زندگی کو دیکھو, بعد والے زندگی کو آپ چھوڑ دو. تو یہ سیکولرائزیشن کا پرپس یعنی ہوتا ہے, میننگ. اچھا, اور ماڈرن سوسائٹی میں بیٹا یہ زیادہ ہے کیونکہ ماڈرن سوسائٹی میں لوگ جو وہ
साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं, और वो जो है वो रिलीजियस एटीट्यूड नहीं रखते। हर चीज को देखते हैं, हर चीज को सुनते हैं, हर चीज को परखते हैं। ठीक है बेटा, वो चीजें जो साबित नहीं हो सकती वो उन चीजों को बिलीव नहीं करते। ये उन लोगों का होता है जिसको सेकुलराइजेशन कहते हैं। नंबर 4, a global perspective shows that this thesis holds for the Western Europe, where most measures of religiosity have declined and are now low. यानी ये चीज कहाँ पे पाई जाती है सेकुलराइजेशन? ये यूरोप में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, जहाँ पे मजहब जो है आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होता जा रहा है लोगों की जिंदगियों में। ठीक है बेटा। नंबर 5, अच्छा बेटा आप यहाँ पे आप थोड़ा कनेक्ट करेंगे मजहब के जो फंक्शंस पढ़कर आए हैं। अगर उन लोगों की जिंदगी में मजहब निकल गया है तो आप देखेंगे जो 5 चीजें मजहब के हम फंक्शंस पढ़कर आए हैं वो उनके पास नहीं है। उनके पास ये चीजें नहीं है तो उनको नुकसान हो रहा है। इट मीन्स मजहब को छोड़ने का उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखिए तलाक का रेशो कितना बढ़ता जा रहा है, और दूसरी जो खराबियां हैं मुआशरे में, फैमिली का इदारा टूट फूट का शिकार है, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे होते हैं, वालदेन को यानी कोई माइंड नहीं होता, एतराज नहीं होता अगर उनके बच्चे बच्चियां किसी गैर के साथ जो वो फ्रेंडशिप करते हैं उनके साथ जाके रहने लग जाते हैं, उनको कोई एतराज नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें मजहब के ना होने की वजह से आ गई हैं उनके पास। नंबर 5, but the United States, the richest country of all, is an exception. Religions remains quite strong in America. अच्छा बेटा यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, गलती में मैंने अमेरिका बोल दिया, तो अमेरिका के यहाँ पे बता रहे हैं कि अमेरिका में मजहब अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी लोग जो है वो मजहब को मानने वाले अभी भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे दोरिये भी हैं, यानी वो जो अल्लाह को नहीं मानते, और वहाँ पे जो है मुशरिक भी हैं, और भी कई तरह के हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अभी तक मौजूद हैं। जी बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन। अभी मेरे ख्याल में ये लास्ट मिनट चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं, तो हम सेशन को एंड करते हैं। जैसे ही दूसरा सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में जो कोई सवालात होंगे पहले सेशन के बारे में हम उनको लेंगे। ठीक है बेटा, 5 मिनट की ब्रेक है। थैंक यू सर।